तो चले। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ऊपर देखो हमारे ऊपर देखो। देखिए लास्ट ये हाथ क्या मुझसे ट्रेनिंग करी हुई है। अरे अलीजा को देखिए गाइस अलीजा पूरी होगा मन रहा है। हेलो 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 इसकी आईज गाइस ने आप लोगों ने देखा नहीं देखा खाना खाया गाइस इतना प्यारा लग रहा है। नहीं खाया तुमने खाया खाना खाया बोलो हाँ खाया चलो आगे आ जाओ। अल्लाह क्या खाया खाना खाया हेलो बोले खा लूंगा। ये सबसे ये बहुत प्यारा है बिकॉज़ ये पिंक कलर का है। हेलो खा जाएगा हाथ में डालेंगे। लेकिन आउल की जिम्मे मार रहे हैं। सारे छोड़े और अगेन हमारे इधर वाओ ओह वाओ तो बड़ा लग रहा है हेयर स्टाइल देखिए गाइस। हाँ फिर बाहर से आया है। वो ये वाला भी देखिए। क्या देखो और बहुत और ये देखो और बहुत कलेक्टेड है। गाइस ये वाला तो ब्लैक भी लगाता है। वाओ वो देखो खाली नहीं है हमारे ऊपर तो देखो हमारे भी लगा खाली गाइस ने देखो ब्रावो इसका मुंह देखो कितना बड़ा है। बड़ा ये बहुत चौकी है इतना प्यारा लग रहा है। नहीं पेंट कैसा लग रहा है एलिफेंट को देखो उसको देखो। हेलो बैक वाले तो हेलो हेलो वाओ ये बहुत बहुत शाइनी उमर किस कलर हो गाइस वो सीढ़ी बजा रहा है। प्यारी आवाज है। सीधी जाने दी हाँ वो वही करता है आगे बेटे दोनों वाले ऐसे ही है ना काट देगा। वो आओ भी तो बड़ी भी है। कितनी क्यूट है ना हमारे से खड़ा है वाओ क्यूट है और ही बहुत क्यूट है। आगे गाइस आगे देखो ये बहुत लास्ट है इतना खूबसूरत है गाइस का प्यारा है वाओ वाओ कितना क्यूट लग रहा है। वो चलता हुआ तो प्यारा लग रहा है। और ये और गाइस एक और ये उसकी तरफ नहीं हिलने चलो नीचे देखें नीचे टोटल है। बड़े बड़े
ये सो रहे हैं। ठीक है, हम ये करें। हाय मैं तुमको हाथ लगा सकती गाइस ये दिए डायरेक्ट। ओ दिया। गाइस ये कलेक्टिंग है गाइस। यहाँ पे एक और डाल। तो रैबिट कितना बड़ा। कितने सालों का ये 100 सालों का वो गाइस इससे कोई नहीं है। वो क्या है? ये सबसे प्यारी है। ये एक बिल्ली भी है। आ जाएगा हम। अभी हम इसको खोल सकते हैं। नहीं भूल सकते। खाना खाया सब पेट खराब हेलो हेलो है। हेलो हाउ आर यू? हेलो 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 हमको कुछ खाने को मिला है। चले आए। गाइस आ जाओ। गाइस आप बनाइए ना उसके ऊपर टर्टल से। एक मिनट टर्टल को पानी रखो। तीन है। 4 टर्टल है। 2 डर गए। चले गाइस आते हैं। ये क्या है मार? ये गोट्स हैं और क्या है? मैंने कैसे आ जाएगा ये तो। कौन जोड़ा? टर्की से अच्छा पहले यहाँ से खुले हुए तक यहाँ पे ये लगवा दिया। तो क्या लगवाएंगे? हम खा लेंगे वो। ये अच्छे से कर दीजिए। वहाँ पे टर्टल भी है पीछे। नहीं नहीं वो कौन? वो क्या लेते हैं? फ्लेमिंगोस। Pringles. Pringles. ठीक है, दे रखते हैं। हटो मार। पीछे मेरा पार्ट है। वाओ गाइस, गाइस, वाइट और वाइट और एक ब्लैक भी कोई भी सब कुछ है। नहीं बहुत टेस्टी है। इसकी लगी है। ऐसे लग रहे हैं। भाई रियल है यार, क्या ये हुआ? क्या है? वो लाइट लगी है। व्हाट इज दिस? लाइट लगी थी कान में। ये भाई सही तो लगी। क्या कर? सब खुला हुआ है। हैं? स्टार्ट कीजिए गाइस। ये गाइस ये ऑर्डर है, फर्स्ट करने वाला है। ये क्या है? कैट है ना, व्हाइट कैट। यस वाइट कैट। लास्ट टाइम हमारे मुझे बताया था, मुझे याद है हमारे भूल गए। खाने की ब्लैक कैट। ब्लैक कैट। फिर बच्चे नीचे बहुत
ऑरेंज लास्ट टाइम सिर्फ ऑरेंज थी, अब ग्रीन Okay. ऑरेंज अब ग्रीन पिंक और ऑरेंज अभी तक ना लास्ट टाइम सेवन निकल हमारा तुम्हारी कौन सी फेवरेट है? फेवरेट लास्ट टाइम बस इसको जाने हेलो, घर आ जाओ। चलो चलो अगर वेट कर रही थी कोई आया मार के हाथ के बजा के चलो 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 अब पीछे ही हमारा ग्रीन देखो कितनी वाओ और लग रहा है कोई एनिमेटेड गाइस देखिए मेरा हाथ नीचे ना साइड नीचे आ गई वाओ इसको ना ये गुलू 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 ये गुलू 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 अच्छा ये अच्छी है। ये बहुत अच्छी है गुलू 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 इनके लिप्स बहुत खूबसूरत हैं खुले ना हंसते हैं। सारे लग रहे हैं अभी ना हंस रही है अभी ये वाली कैरी ब्लैक अबे नहीं कितनी बड़ी है ये वाली यार ये खाने में भी हम खाते भी हैं वाली शायद ना, है ना? हाँ। और ये ना आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं और ये ना चार आंखें और ये ना 2 घंटे तक शायद पानी से बाहर जिंदा रह सकती है। वाओ और हमारे नीचे भी है इसलिए हम तबीयत खराब है। बड़ी आंखें हैं। कहना क्या चाहते हो?
बहुत पसंद आया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक